بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود اسرائیلی میڈیا نے آج صبح سے شور مچایا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی لاپتہ ہیں. 2 ہفتوں سے نظر نہیں آئے، نہ تصویر نہ بیان. لگتا ہے کسی حملے میں کچھ ہو گیا ان کے ساتھ. دی جیروسلم پوسٹ نے تو باقاعدہ ہیڈ لائن لگائی، خامنئی از مسنگ، ایرانینز آر ویپنگ اینڈ پریئنگ. خامنئی لاپتہ ہیں، ایرانی فکر مند ہیں، وہ رو رہے ہیں. ودیشی اخباروں میں بھی وہی بکواس دہرائی جاتی رہی. پیپل آر وریڈ ایون آفیشیلز ڈونٹ نو ویئر ہی از. کے لوگ فکر میں ہیں، آفیشلز کو بھی پتہ نہیں کہ سپریم لیڈر کہاں ہے. بھارت کا میڈیا بھی پیچھے نہیں رہا اور ٹی وی پہ بھی پوچھا گیا، ایس ایم ایس بھی آئے، بحث چھڑی، شور مچ گیا کہ خامنئی کا پتہ نہیں چل رہا، لاپتہ ہو گئے. لیکن آگے سنیے، آگے ہے پوری سچائی اور آیت اللہ خامنئی کا وہ بیان جو اسرائیل اور امریکہ کو ہلا کے رکھ دے گا. جیسے ہی ایران میں سورج چڑھا، خود رہبر ایران کا بیان آ گیا اور پھر جو بات کہی گئی وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے سیدھا کرارا تماچا تھی. یہ بیان لمبا ہے اور اس میں اسرائیل کی شکست کی گہرائی ہے. اسے ذرا دھیان سے سنیے گا. زائنی رجیم کو ایران نے پہلی بار نہیں لیکن اس بار پوری طرح جھکا دیا ہے، یہ کہا گیا ہے. اور اس بیان میں مبارکبادیں ہیں 3. اپنے بیان میں خامنئی صاحب نے کہا، اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بار وہ کر دکھایا جس کا تصور بھی دشمنوں نے نہیں کیا تھا. زائنی حکومت آلموسٹ تباہ ہو گئی تھی. ہماری میزائل اسٹرائکس نے ان کے اربن اور ملٹری سینٹرز کو تہس نہس کر دیا تھا، یعنی شہروں کو بھی اور ملٹری سینٹرز کو بھی. خامنئی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سیدھا حملہ اس لیے کرنے آیا کیونکہ ڈر گیا تھا کہ اسرائیل پوری طرح سے مٹ جائے گا. یہ بات کہی گئی. اور ٹرمپ جو روز چلاتا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر ختم کر دیا، یہ محض ایک ڈرامہ ہے، یہ خامنئی صاحب نے کہا. اصل میں اسے ضرورت تھی جھوٹ پھیلانے کی تاکہ اپنی ناکامی چھپا سکے. ایران کا جواب نہ صرف میزائل سے بلکہ عزت اور اتحاد سے بھی سامنے آیا، جس سے اسرائیل اور امریکہ پست ہو گئے. سپریم لیڈر نے اپنے اس لمبے بیان میں ایران کے لوگوں کو 3 مبارکبادیں دیں. پہلی مبارکباد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو رون دیا اور امریکہ کو تماچا مارا. یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک تاریخی فتح تھی. آیت اللہ علی خامنئی نے اپنی ٹیلی وائز تقریر میں، یعنی ٹیلی ویژن پر آئی تقریر میں دنیا کو کھلا پیغام دیا. زائنی حکومت کو ہم نے لگ بھگ تباہ کر دیا، یہ انہوں نے کہا، اور کہا کہ میڈیا کے تمام جھوٹوں کے باوجود یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ زائنی حکومت تباہ ہو گئی ہے، لگ بھگ. خامنئی نے کہا کہ جو کارروائیاں ہم نے کیں وہ تو دشمن کے ذہن میں بھی نہیں تھی. ایران کی فوج نے ان کے ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم کو پھاڑ کے رکھ دیا. خامنئی نے نیوکلیئر فیسلٹیز کے ہوئے نقصان کے بارے میں بھی بتایا، اسرائیل کے ہوئے نقصان کے بارے میں بھی بتایا، اور امریکہ کیوں آیا، کیسے گیا، سب بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ شہری اور ملٹری مرکزوں کو میزائل اسٹرائک سے زمیں بوسہ کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب مہنگا پڑتا ہے. جو بھی اسلامک ریپبلک کے خلاف چھوٹی سی بھی چھیڑخانی کرے گا اسے مہنگا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. انہوں نے آگے کہا کہ یہ کامیابی صرف فوج کی نہیں ہے، ایران کے ہر شہری کی. اور اس طرح ایران کے ہر شہری کے سینے کو انہوں نے چوڑا کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ شہری، ان کی وفاداری، ان کی محبت، یہی تو ہے ایران کی طاقت. اپنی اس تقریر میں دوسری مبارکباد جو انہوں نے دی، وہ کہا کہ امریکہ پر فتح کے لیے ہے یہ مبارکباد. رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ امریکہ نے خود ایران پہ سیدھا حملہ کیا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اسرائیل پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے، لیکن ان کا حملہ ناکام رہا. نیوکلیئر سائٹس پر اسٹرائکس کا اثر 0 نکلا. یہ کیس اب ہم انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے کیونکہ یہ امریکہ کا کھلا اگریشن ہے. ٹرمپ نے ڈرامہ کیا، اصلیت کچھ اور تھی. خامنئی نے کہا کہ ٹرمپ ہر دن چلاتا رہا، وی ڈسٹرائڈ دی نیوکلیئر، ہم نے نیوکلیئر تباہ کر دیا، لیکن اصل میں انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. انہوں نے اوور اسٹیٹمنٹ اس لیے کی تاکہ اپنی ناکامی چھپا سکیں، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر بیان بازیاں کی امریکہ نے اور اسرائیل نے تاکہ اپنی ناکامیاں چھپائی جا سکیں. یہ آیت اللہ خامنئی کہہ رہے ہیں. آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ العدید ایئر بیس پر حملہ کرنا ہمارا ایک تھپڑ تھا امریکہ کے چہرے پر. ایران نے قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس پر، سب سے بڑا جو ایئر بیس ہے،
अमेरिका का इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, उस पर हमला किया सीज़फायर से पहले और अमेरिका को बड़ा नुकसान दिया। ये खामनेई साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ। जो कल तक चिल्ला रहे थे क्या, और वो आज चुप है, कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, जबकि दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। ये खामनेई साहब का बयान है। खामनेई बोले, मेरी तीसरी मुबारकबाद ईरान की आवाम को है, क्योंकि 90 मिलियन लोग एक साथ खड़े रहे, एक जुबान और एक हौसला लेकर वो अपनी फौज के पीछे डटे रहे। खामनेई ने ट्रंप के उस बयान को भी लताड़ा जिसमें उसने कहा था कि वी वांट ईरान टू सरेंडर। ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान फौरन सरेंडर कर दे। खामनेई ने जवाब दिया, सरेंडर, इतना बड़ा लफ्ज़ अमरीकी सदर की ज़ुबान पे ये ज़ेब नहीं देता। ये खामनेई साहब के लफ्ज़ हैं। सरेंडर इतना बड़ा लफ्ज़ अमेरिकी सदर की ज़ुबान पे ये ज़ेब नहीं देता, शोभा नहीं देता। ईरान एक इज़्ज़तदार तारीख़, तहज़ीब और तहम्मुल वाला मुल्क है। इसे झुकाने का ख्वाब देखना बेहुदापन है। ये उनकी, मैं पूरी तकरीर पढ़ रहा हूँ। और आखिरी पैगाम दोस्तों, आखिरी पैगाम, और उसके बाद मेरा फाइनल नोट इस पूरे बयान पर। आखिरी पैगाम जो उन्होंने दिया, इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही अमेरिका हर बार नए बहाने लेकर कभी ह्यूमन राइट्स, कभी मिसाइल्स, कभी डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ ना कुछ ईरान के खिलाफ करता रहा, लेकिन असल में मकसद सिर्फ एक है, ईरान को झुकाना, और वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये खबर यहाँ ख़त्म होती है दोस्तों, लेकिन मुझे कुछ कहना है। आयतुल्लाह खामनेई के लफ्ज़ों ने सिर्फ दुश्मन को जवाब नहीं दिया, बल्कि ईरान की आवाज़ को और बुलंद कर दिया और दुनिया को ये बता दिया कि जो सोच रहे थे कि रहबरे इनकलाब घबरा गया, वो रहबर को नहीं समझ पाए। रहबर तो वो होता है जो तूफ़ान में भी सीधा डट कर खड़ा रहता है। मैं कहूँ अगर, तो यही कहूँगा कि रहबर कहीं नहीं जाते, रहबर मैदान में डटे रहते हैं। जो भागा है वो इसराइल और उसके फाइटर जेट्स हैं, ना कि ईरान का इमाम। तो अगली बार जब इस्राएली मीडिया लापता कहे तो समझ लीजिए रहबर नहीं, सिर्फ इनकी सच्चाई लापता हो चुकी है। बस मुझे इस खबर में ये कहना था। और पिछली खबरों में जो लोग समझते नहीं कि खबर क्या है, खबर इसराइल की हो, अमेरिका कहे या ईरान कहे, खबर खबर होती है। अगर आप एक तरफ की खबर ही सुनना चाहते हैं और तारीफ ही सुनना चाहते हैं, तो आप प्रोपेगेंडा और एजेंडा के शिकार हैं, आप खबरों के शौकीन नहीं हैं। खबर वो होती है, इसकी भी कही जाए, उसकी भी कही जाए, दोनों की बात बताई जाए। कहते हैं आरोप प्रत्यारोप। हमने सुबह दिखाया, इसराइल ने कहा कि हमारी फौज, हमारे कमांडोज ईरान की ज़मीन पर उतरे। आईडीएफ का चीफ ये कह रहा है, खबर दिखानी पड़ेगी। गली में खड़ा हुआ कोई पप्पू नहीं बोल रहा, आईडीएफ का चीफ बोल रहा है। वो गलत है कि झूठ है, वो फैसला आप कीजिए, बाद में पता चलेगा। अगर आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दिए तो क्या कहिएगा। खामनेई साहब का भी बयान था, दिखाया ना ईमानदारी से पूरा। तो खबर को खबर की तरह देखिए। आपकी जगह मैं नहीं खड़ा हो सकता कि जिंदाबाद बोलने लगूं, नहीं। एक जर्नलिस्ट का काम जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता, वो आप लोगों का काम है, कुछ लोगों का। हमारा काम है खबर देना। उस खबर को सुनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद आप करें, वो आपका, आप जानें। तो हमसे ये तवक्को मत कीजिए कि हम सिर्फ एक तरफ की खबर दिखाएं। वैसे बहुत से चैनल हैं, ये वो चैनल नहीं है। इसीलिए हम हर तरफ के लोगों की गाली सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम हर तरफ की खबर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए और प्रोपेगेंडा और एजेंडा से बचिए।